फुटपाथ के फास्ट फूड स्टॉल और होटलों में फूड सेफ्टी विभाग की ओर से अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों को सचेत करने के साथ ही खाद्य का नमूना भी संग्रह किया गया। कुछ दिन पहले एक बिरयानी दुकान के बिरयानी में कीड़ा पाए जाने के बाद से सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को हिलकट रोड स्थित फुटपाथ के विभिन्न दुकानों पर अभियान चलाकर खाद्य सामग्री का नमूना संग्रह किया। मसाले समेत अन्य सामग्रियों की एक्सपायरी डेट पर भी ध्यान दिया गया। इस दौरान दुकानदारों को सतर्क भी किया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन को भी तत्पर देखा गया। तो আমরা বেশ কয়েকটা দোকানে করছি যে ফুড সেফটি যেন বজায় থাকে, ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসিডিওরের মধ্যে যেন হাইজিন মেনটেন থাকে, অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন থাকে, সেটা দেখছি। দেখা গেল যে বেশিরভাগ দোকানে খাবার খোলা, তো যেটা প্রসেস আছে ফুড সেফটি অফিসাররা আমরা ডকুমেন্টেশন ওনাদের কাছে নিচ্ছি, ওনাদেরকে একটা ফুড সেফটি অফিসার নোটিশ করছেন এবং তারপরে ওদের যে কারেক্টিভ অ্যাকশনস উইদিন আজকের মধ্যে না নিলে নেক্সট ডে আমরা লিগ্যাল অ্যাকশন নেব। এই যে দেখা গেল যে শর্ট মানে মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং সসটা যেটা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি, কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা সেটা স্যাম্পলিং করছে ফুড সেফটি অফিসাররা, ওটা কোয়ালিটি চেক করতে পারবে।